आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो खातमुन नबीयीन है, जो खातमुल मुरसलीन हैं कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो रमजानुल मुबारक के चांद को देखकर अगर आप एक सूरह पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तकदीर, आपका नसीब वो बदल देते। दौलत की रेल पेल होती है। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं। जो आप अल्लाह से मांगते वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। इंशाअल्लाह ताला आपने ज़रूर इस सूरह को पढ़ना है। आपकी तमाम तर परेशानियों का हल इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। रमज़ानुल मुबारक जो है वो इस्लामी साल के 9वें महीने का नाम है। इसकी बहुत सारी फ़ज़ीलतें, बहुत सारी जो इसकी रवायात हैं वो हमें मुख्तलिफ़ अहादीस मुबारका में मिलती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि ये अल्लाह ताला का महीना है। रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलत के बारे में एक हदीस पाक में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक रिवायत में आता है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक और रिवायत में आता है कि जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। एक रिवायत में आता है कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये तमाम बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की अहदीस मुबारक हैं। एक और हदीस पाक में सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिर में वाज फरमाया, ए लोगो तुम्हारे पास अजमत वाला बरकत वाला महीना आ रहा है। वो महीना जिसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है और इसके रोजे अल्लाह ताला ने तुम पर फर्ज किए हैं और इसकी रात में कयाम करना ततुअ यानी नफल करार दिया गया है। जो इसमें नेकी का कोई काम यानी नफल इबादत करेगा तो ऐसा है जैसे और महीने में उसने फर्ज अदा किया है। जिसने एक फर्ज अदा किया है तो ऐसा है जैसे और दिनों में 70 फर्ज अदा किए हैं। ये सबर का महीना है। सबर का सवाब जन्नत है। ये गमख्वारी का महीना है। इस महीना में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स भी इस महीना में रोजादार को इफ्तार कराएगा तो अल्लाह ताला इसके गुनाहों के लिए मगफिरत कर देंगे। इसकी गर्दन जहन्नम से आजाद कर दी जाएगी। इसमें इफ्तार कराने वाले को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा रोजा रखने वाले को मिलेगा। बगैर इसके सवाब के कुछ भी कमी इसमें वाक़या नहीं होगी। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स वो चीज नहीं पाता जिससे वो रोजा अफ्तार कराए, यानी हम में इतनी गुंजाइश नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ये सवाब इस शख्स को भी देगा जो एक घूंट दूध या एक खजूर, एक घूंट पानी से ही इफ्तार करा दे। जिसने रोजादार को पेट भर कर खाना खिलाया तो अल्लाह ताला इसको मेरे हौज से सैराब करेगा, कभी प्यासा ना होगा, यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल होगा। ये वो महीना है कि इसका पहला हिस्सा रहमत है, यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। पहला हिस्सा इंसान के लिए इस महीना का रहमत है, दरमियानी हिस्सा मगफिरत है, आखिरी हिस्सा दोजख से आज़ादी का है। जो अपने गुलाम पर इस महीना में तखफीफ करेगा यानी काम लेने में कमी करेगा, अल्लाह ताला उसे बख्श देगा और जहन्नुम से आज़ादी मरहमत फरमाएगा। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में हर वक्त तलाश में रहता है कि मेरी ज़िंदगी के मामलात सुधर जाएं। हर वक्त इस वक्त का इंतज़ार कर रहा होता है कि कब अल्लाह ताला कुन फरमाए। बेशक मौजज़े होते हैं, ये इंसानों के लिए तो बनाए गए हैं। हमारे इर्द गिर्द रोज कितने मौजज़े होते हैं, हम इन्हें देखने से कासिर होते हैं। ये दिन और रात का आना, रोज सांसों का सिलसिला बहाल रहना, चांद का कभी आधा कभी मुकम्मल होना, अनगिनत सितारों का आसमान पर इकट्ठे टिमटिमाना, कानों में रस घोलती अजान का रूह को सुकून से भर देना, फूलों का खिलना, बादलों का आना, बारिश का बरसना, जुगनुओं का जगमगाना, ये सब मौजज़े नहीं तो और क्या हैं। हर इंसान को ये तवक्को, ये उम्मीद, ये आस अल्लाह से होनी चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला मेरी जिंदगी के जो मामलात हैं वो आसानी की तरफ जाएंगे। इन्ना मअल उसरी युसरा, अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फरमा रहे हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। जब अल्लाह का वादा है तो अल्लाह के वादों पर यकीन होना चाहिए। आप जब इस पर गौर करना शुरू करेंगे, आप जिंदगी पर, आप अपने इर्द गिर्द, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुमने नहीं देखा। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में आपको तलकीन कर रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द देखो ताकि तुम्हारे दिल को सुकून आए, तुम्हारे दिल को मौजज़ों के होने का एहसास हो, तुम्हें महसूस हो
کہ میرا اللہ معجزے کر سکتا ہے۔ جب انسان اس معجزوں کو دیکھنا اور محسوس کرنا شروع کرتا ہے تو پھر معجزے ہونے لگتے ہیں، جیسے ناممکن کو ممکن ہو جانا، برسوں سے کسی چیز کی کمی کا اچانک پورا ہو جانا، جو مانگی ہی نہیں تھی اس دعا کا قبول ہو جانا، بکھری ہوئی چاہتوں کا لمحوں میں سمٹ جانا، یہ سب سے بڑھ کر تمام دکھوں کا ہمیں اللہ تک لے جانا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، آپ دعائیں مانگتے ہیں، آپ اللہ سے مانگ مانگ کر آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میرا یہ مانگنا اللہ کو کیا پتہ اتنا پسند آ رہا ہو کہ اللہ میری صدا کو بار بار سننا چاہتے ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان میں دیر کر رہے ہوں؟ آپ کبھی یہ تو نہیں سوچتے؟ آپ کو یہ ضرور پتہ لگ جاتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن اس کے پیچھے چھپی ہوئی مصلحت کو آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جب رمضان المبارک کا چاند آپ کو نظر آئے، پہلی شب ہوگی، رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک مرتبہ سورہ فتح پڑھ لینی ہے۔ سورہ فتح سے انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کو ثواب ملے گا، اور اس کے علاوہ آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے آپ کو وہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ اچھی نصیب کے لیے، اچھی تقدیر کے لیے، دولت کے لیے، پیسے کے لیے، اولاد کے لیے، جس کے لیے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم وہ آپ کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے یہ ضرور کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آسمان کی طرف آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے آسمان کی طرف منہ کرنا ہے، اور آپ نے یہ چہرہ آسمان کی طرف کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی جو آپ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ سے آپ مانگنا چاہتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے وہ نعمتیں حاصل کروا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل اور کرم کے انشاءاللہ مستحق ٹھہریں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ جو دعا ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ دعا ہے لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت، تو یہ آپ نے جو ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے 10 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ یہ دعا جب پڑھ لیں گے تو آپ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے فضل اور کرم کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل بھی کریں گے، کرم بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ اللہ سے مانگیں، اللہ کریم کبھی بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ ممکن ناممکن یہ انسان کی سوچ ہے، ہونا نہ ہونا یہ انسان کی سوچ ہے، ملنا نہ ملنا یہ انسان کی سوچ ہے، فصل اور وصل یہ انسان کی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کن پر قادر ہیں، جب کن فرماتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو اللہ کی ذات پر یقین کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنا خصوصی فضل، خصوصی کرم اپنے بندوں پر فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا آغاز ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے تمام تر گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، اور انشاءاللہ اس کو گزارنے کا مکمل آپ نے اس کو کس طرح سے گزارنا ہے وہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گی، کیا آپ نے اس کو کس طرح سے اپنے ٹائم کو لے کر چلنا ہے، اور کیا کیا اس میں عبادات آپ نے کرنی ہے، مکمل طور پر میں آپ سے رمضان کیسے گزاریں انشاءاللہ وہ میں آپ سے ذکر کروں گی۔ آپ نے اس کو بھی فالو اپ کرنا ہے، اور آپ اس کے مطابق انشاءاللہ رمضان گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر لمحے سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔